बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें कि डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर। एमबी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल ग्रुप लीडर फास्ट मीडिया ग्रुप डस्का उमरा की सआदत हासिल करने के बाद ऑफिस फास्ट मीडिया ग्रुप आमद। इस मौका पर मोहम्मद अजीम भट्ट, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 51, जफर इकबाल डार, साबका कौंसल बल्दिया मोहम्मद नदीम भट्ट शहजाद, ट्रैवल वाले मलिक इजाज अहमद, शाहिद सदीकी, मोहम्मद अहमद भट्ट एडवोकेट, मलिक आरिफ, इशफाक भट्टी, राना अजमल हुसैन और गुलाम मुस्तफ़ा कादरी चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप और दीगर ने हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल को उमरा शरीफ की सआदत हासिल करना कबूल फरमाए और दीन हक पर चलना और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से, जहां पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रहीमाबाद में अगवा की वारदात नाकाम बना दी। ताकू पर मुलजमान आम के बागात में फरार हो गए। पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन एक डाकू हलाक, शनाख्त खतरनाक डाकू शाह मुराद लिठानी कच्चा रुझान के नाम से हुई है। कब्जा से कलाशनकोप मुतअद्दिद गोलियां बरामद। आगे बढ़े और आपको बताएं साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के बेटे मंसूर हयात खान की गुज़िश्ता रोज पिंड नौशहरी में रस्म हिना मनाई गई, जिसमें खान बरादरी और दोस्त अहबाब ने भरपूर शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल गुलाम सरवर खान, अमार सदीक खान, मोहम्मद शफीक खान ने किया। खुशी के इस मौके पर तमाम अहबाब ने पूरे जोशो जज्बे से मनाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा इबादत निसार के हुक्म पर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, चोरी शुदा 22 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जहाजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रऊफ अहमद की सरबराही में इंचार्ज CIA टोबा इंस्पेक्टर फरियाद हुसैन बमा मुलजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। एबटाबाद ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गलियात समंदर कट्ठा साबिक जिला नाज़म सरदार शेर बहादुर गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सदर सरदार साबिर, GTM के जनरल सेक्रेटरी सरदार इफ्तिखार, जर्नलिस्ट के वालिद सरदार सुल्तान मरहूम की ताज़ियत के मौका पर दुआए मग़फ़िरत करते हुए सरदार मोहम्मद जरदाद, जनरल सेक्रेटरी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रिपोर्टर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद थे। महकमा एंटी करप्शन का दुनियापुर में कामयाब रेड रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक जाली स्टाम्प बनवाने पर मुलजिम मोहम्मद इशफाक को रेड करके गिरफ्तार कर लिया गया। जाली स्टाम्प बनवाने पर 2 मुलजमान को पहले से गिरफ्तार कर रखा था। मुलजमान की शनाख्त इशफाक, फारूक और अमीर मोहम्मद के नाम से हुई है। जुमला मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। खादिम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन इलाका किसान N123 हल्का सकना कोंडी बॉर्डर इलाका के रिहायशी मोहम्मद शफीक वल्द हाजी गुलाम मोहम्मद शफीक ने बात करते हुए कहा कि हम गरीब किसान हैं, हमें आबियाना टैक्स पहले 400 रुपये आता था, अब जबकि बढ़ाकर 2650 रुपये लगा दिया गया, जो हम अदा नहीं कर सकते। हमारी फसलें यालाबारी की वजह से तबाह हो गई हैं। तहसीलदार और पटवारी कहते हैं कि अगर आपने आबियाना टैक्स ना दिया तो हम पुलिस के जरिए ले लेंगे। हमें डराया धमकाया जा रहा है ताकि हम आबियाना टैक्स जमा करवाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखें MB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान खादिम हुसैन। आज मियां शबाज शरीफ के हलके के लोग जो ज़िम्मेदार हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनों वाले जो जिन पे भारी टैक्स लागू होने पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने के लिए हैं। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मैं गविंडी बॉर्डर से हाजी खादिम हुसैन मेरा नाम है। 3 एकड़ का मालक हूँ। हमें टैक्स डाल दिया गया 26,000 रुपया। हम किधर से अदा करें? उसका सारा 1200 रुपये या 1400 रुपये बनता है, तो हम 26,000 किधर अदा करें? अच्छा, पहले टैक्स 12-1400 बनता सी, हाँ जी, हुण 12,000 बनता। 26,000 रुपये बनाया। 26,000 टैक्स। 26,000 टैक्स है। 33,000 सुना रहा नंबर। अच्छा, क्या तुहानू सरकारी पानी आंदा है? नहीं आंदा। सरकारी पानी भी नहीं आंदा? सरकारी पानी भी नहीं मिलता। असीं आप मुੱਲ ਲੈ ਕੇ ਟੂਬਲ ਤੋਂ ਪਾਲਦੇ हैं ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। तो फिर टैक्स काहदा देंदे हो? कोई ऐतकी टैक्स टोक ਦਿੱਤਾ कि पहले कोई नहीं सी ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ टैक्स ਇਹਨਾਂ ਲਾਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ? ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ 3 ਏਕੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਇਧਰ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। मोहम्मद जी शफीक, सगना जी मोहम्मद कमेटी शफ बादर। जी जी सगना कमेटी बादर। मैं जनाब 2-3 एकड़ का मालिक हूँ। ये हम तो छोटे छोटे हम जिम्मेदारा करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। हमारी फसल भी तबाह हो गई थी गंदम की ज़्यादा बारी की वजह से। वज़ीर आज़म साहब ने सर्वे करवाया था, कहा था मैं आपको मुआवजा दूंगा। उल्टा मुआवजा देने के अलावा हमें हरासा किया जा रहा है और हमसे टैक्स लिया जा रहा है। हम किधर चले जाएँ वज़ीर आज़म साहब, हम जाएँ किधर? तो जी नाजरीन 2 एकड़ 1 एकड़ 3 एकड़ के ये मालिक हैं जो जिन पे भारी टैक्स होने पर ये लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने आए हैं। जी बाबा जी, और आपकी कितनी ज़मीन है बाबा जी? ਮੇਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, अच्छा जी। ਕਵਿੰਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 9000 ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ ਜੀ। तो 9000 तार सकते हो? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਅਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੇਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਾ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਕ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਕਾਇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਲਾ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਟੀਨੇਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। इधर आओ जी। ये नाजरीन खास मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं। हम मुस्लिम लीगी थे, हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हर दफ़ा वोट देते, हमारे हल्के से जीते, हमारे गांव से जीते मियाँ साहब, और लोगों गांव से हरे हैं, लेकिन हमारे गांव से ये जीते। हमारे साथ ये जुल्म बंद किया जाए मियाँ साहब। अगर जो ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ हल नहीं ਹੁੰਦਾ, एहतजाज जारी रहेगा या आज एहतजाज मामला हल ना हुआ तो हम वजीर आज़म हाउस के बाहर जाएंगे, उधर एहतजाज जारी रखेंगे। चीफ मिनिस्टर हाउस के जाएंगे, वजीर आज़म हाउस के पास जाएंगे, गवर्नर के पास, जिधर हमें जाना पड़ा हम एहतजाज करेंगे। असल वजह पटवारी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ FIR ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੋਟਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ 50000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ 75000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜੈਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ AC ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਜਨਾਬ। ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ ਉਹਦੇ। तो जी ये वो ज़िम्मेदार है जो थोड़ी थोड़ी ज़मीनों वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रहे हैं कि हमारे ऊपर खुदारा रहम किया जाए, हमारे ऊपर खुदा का खौफ किया जाए, जो कि हम इतने भारी टैक्स अदा नहीं कर सकते। जो जायज़ बनते हम वो मामले के मद में टैक्स देने के लिए तैयार हैं। तो देखते रहिए MB न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान खादम सैन। मिलते हैं कि अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अल हबीब लिमिटेड ब्रांच मियाना गोंदल, जिसका इफ्तिताह और आगाज 30 सितंबर से हो चुका है, जिसके ओपनिंग के मौका पर राना मोहम्मद अनीस, एरिया मैनेजर, साबिक शाहिद ब्रांच मैनेजर हाफिज खावर सज्जाद, ऑपरेशन मैनेजर और दीगर स्टाफ मौजूद थे। पूरे अहले मियाना गोंदल के कारोबारी हजरात और ताजर बरादरी में खुशी की लहर। इनका कहना था कि बैंक अल हबीब की ओपनिंग की वजह से हमें बहुत सी सहूलियत होगी। अब दूर दराज जाने से बेहतर है नज़दीक ही अपनी रकम को महफूज किया जाए। मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत तोसी मंडी बहावलदीन और फातिमा फर्टिलाइजर के इश्तिराक से मकामी मैरिज हाल में काश्तकारों की गंदम की पैदावार के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया।
مہمان خصوصی ڈائریکٹر زراعت توسیع گجرات عرفان اللہ وڑائچ تھے، جبکہ صدارت ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال نے کی۔ کاشتکاروں کی کثیر تعداد بھی شرکت تھی۔ محکمہ زراعت توسیع منڈی بہاولدین اور فاطمہ فرٹیلائزر کے اشتراک سے مقامی میرج ہال میں کاشتکاروں کی گندم کی پیداوار کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو ایک مری سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ مری بیورو چیف ایم بی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری ایکسپریس وے پر لکوٹ میں تعمیرات کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپریشن شروع۔ ضلعی انتظامیہ نے مری ایکسپریس وے کے مقام لکوٹ پر تعمیرات کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کر دیا۔ آپ کو یہاں ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ضلعی انتظامیہ نے مری ایکسپریس وے کے مقام لکوٹ پر تعمیرات کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کر دیا۔ بیورو چیف سید آفتاب حسین بردنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اپنے دفتر میں صحافیوں سے تعارفی میٹنگ کی۔ اس موقع پر اے ڈی سی جی عباس رضا ناصر اور صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کی بہتری اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے فوری نوعیت کے اقدامات اٹھائے جائیں۔ شہریوں میں صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹس کی بحالی، گرین بیلٹس کا قیام، چوکوں کی تزئین و آرائش سمیت ایم سیز سروسز کی بہتری کے لیے خصوصی پلان تشکیل دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بابا گرو نانک کے جنم دن کے سیکیورٹی انتظامات۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا اور سیکرٹری داخلہ پنجاب ننکانہ صاحب پہنچ گئے۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق گردوارہ جنم استھان میں سکھ یاتریوں کے لیے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ شہر اور گردوارہ کے داخلی و خارجی راستوں اور اہم مقامات پر جا کر ہدایت دی۔ ڈی سی آفس کنٹرول روم میں ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر اور ڈی پی او ندیم عباس نے انتظامات بارے بریفنگ دی۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے لیے یاتری 14 تو 16 نومبر تک ننکانہ صاحب میں ہوں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں خواتین کو معاشی دھارے کا حصہ بنائے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں ابوذر شاد نے کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنائے بغیر ترقی کا خواب پورا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ آبادی کا نصف سے زائد حصہ ہے۔ وہ لاہور چیمبر میں خواتین کے معاشی خود مختاری کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پنجاب میں اسموک کی شدت میں اضافے کا معاملہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کا 18 اضلاع میں 7 نومبر سے 12ویں کلاس تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 17 نومبر تک بند کرنے کا فیصلہ۔ لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، قصور، ننکانہ صاحب شامل، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاولدین، سیالکوٹ اور نارووال بھی شامل، فیصل آباد، چنیوٹ، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خانیوال، وہاڑی اور لودھراں شامل۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن جلد ان اضلاع میں 17 نومبر تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف لائیو سٹاک کارڈ کی رجسٹریشن شروع۔ پنجاب کا پہلا منفرد لائیو سٹاک کارڈ 15 دسمبر سے فنکشنل ہوگا۔ سی ایم لائیو سٹاک کارڈ کے ذریعے رجسٹرڈ ڈیلر سے ونڈا، منرل مکسر اور سائلج خریدا جا سکے گا۔ لائیو سٹاک کارڈ سے پنجاب بھر میں 80,000 فارمز مستفید ہوں گے۔ مویشی پال فارم 27,000 روپے فی جانور قرض حاصل کر سکیں گے۔ لائیو سٹاک فارمز اپنے مویشیوں کے لیے 2,70,000 روپے تک بلا سود قرضہ حاصل کر سکیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی محمد آصف کو تیسری مرتبہ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد۔ اسپیکر کا محمد آصف کی محنت اور لگن کو خراج تحسین۔ اسپیکر کا محمد آصف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محمد آصف ایک باصلاحیت کھلاڑی ہیں۔ محمد آصف نے تیسری مرتبہ سنوکر چیمپئن شپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا زائد محمود خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ سے عوام کو سہولتیں دینے کا نہیں بلکہ مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف عظیم یزدانی سے۔ جی عظیم یزدانی، آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ نصاب یہ بتائیے گا کہ نظام عدل، انصاف ہمارے معاشرے میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ کیا انصاف جہاں نہ ہو اس معاشرے کا ٹوٹ پھوٹ جانا، وہاں پر انتشار، اختلاف، فساد اور اس طرح احساس محرومی، سماجی ناہمواری جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے
इस मुआशरे में इंसाफ की बुनियादी जो फराहमी रकावटें कौन कौन से अवामल हैं, कौन से जिम्मेदार है कि इंसान को आम इंसान को फौरी सस्ता इंसाफ नहीं मिल रहा? अच्छा यजदानी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में कोई कानून है? ये आप भी तो समझदार ये आप गोरे का कानून छोड़ा हुआ गुलामों पे राज करने वाला। हम छोटी मोटी अमेंडमेंट्स करते हैं। और दूसरी बात है कि जो आपके रस्म रिवाज है, जहां पे आप रह रहे हैं, बीइंग ए मुस्लिम है, अगर आपकी कम्युनिटी है, उसके मुताबिक जब तक कानून नहीं बनाए जाएंगे, कानून पे लोग अमल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप असेंबली की बात करते हैं, सबसे बड़ा जुर्म है इस कौम का खामोश रहना, खामोशी नहीं तोड़ते। ये समझते हैं फलां की जिम्मेदारी, फलां की जिम्मेदारी। और असेंबली को आप क्या समझते हैं? अगर असेंबली में आज भी अक्सरियत उन लोगों की है जो अंगूठा छाप है, जो एक जमात भी नहीं पढ़े, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाह पाक के नजदीक और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक पढ़ा और अनपढ़ आदमी दोनों बराबर हैं? जब नहीं है, काजी कौन बनता था? तो उसके बाद गवाहान का क्या देखा जाता था? कौन गवाह बनेगा? जो सच्चा है, जिसने झूठ नहीं बोला हुआ पहले। क्या क्या चीजें परखी जाती थी इस तरीके। और इंसाफ को इतना स्पीडी किया जाता था ताकि शवाहिद मिट ना जाए। अब इंसाफ जब 10-10 साल पे जा रहा है तो हमारे पास ना कानून है। और ये मुझे बताएं, जो कानून अभी बन रहे हैं, अभी भी असेंबली में बातें चल रही हैं, तो मुझे बताएं, अगर कानून बनाने हैं इंतजामिया ने, गवर्नमेंट लेजिस्लेटर, जो अगर इन्होंने बना देने हैं कानून और इन्होंने निकाल को काजी लगाना है, तो उसे मर्जी से उससे काम लेना है, तो फिर क्या कानून बनाना है? हमारे पास कानून नहीं है। कानून अगर हो और उस पर अमल दरामद हो तो पाकिस्तान इतना जरखेज मुल्क है, शायद दुनिया में कोई इतना जरखेज मुल्क हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जो मुल्क की सही डेफिनेशन है क्या क्या होना चाहिए मादनियात या जो सिर्फ पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो कंप्लीट कंट्री है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे नहीं। जी राना साहब, ये बताइए, आपने बड़ी तफसील से इसके अवाम ने बताए हैं, अब इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आप ये कोई इसमें कोई अदालतों में जा रहे हैं या गवर्नमेंट को खत लिखा है, या आप जो आपके तहफुजात हैं, शहरी जो तहफुजात हैं, उसके बारे में आपने क्या इकदाम उठाए? सर, मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट शिवपुर के शहरियों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आपका भाई, आपका बेटा जाग रहा है। सब ब्यूरोक्रेट के पास गया हूं, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। जज साहब के पास गया हूं तो रिट पेंडिंग है। जिले इंतजामिया ने कहा जी चूंकि ये टेक्निकल मैटर है, हमारे पास जवाब नहीं है। वो 6 तारीख को कहा कि जवाब देंगे, फिर डिसीजन होगा। हाई कोर्ट में हम गए हुए हैं। ये जजमेंट मैंने इसलिए निकलवा के बुक रखी थी, इस जजमेंट के मुताबिक हाई कोर्ट की जजमेंट है 2022 है, MLD पेज है 1900। उसके मुताबिक ये इलीगल सिस्टम है, ये नहीं चल सकता। और मैं कहता हूं कि जब तक ये अपने फराइज अदा नहीं करेंगे डिस्ट्रिक्ट शिवपुरे वाले, इंशाअल्लाह ताला हम इनको डकैती दिन की नहीं करने देंगे और हमें किसी फोरम पर भी जाना पड़े। और इंशाअल्लाह ताला चूंकि हम इंसाफ के मुतकादी हैं, हम इनकी जायज बातें मानेंगे, लेकिन ये पहले अपने फर्ज पूरे करें। साहब, ये बताइए कि ये भी कहा जाता है कि अदलिया और वकला गाड़ी के 2 पहिए हैं। फिर कहा जाता है कि बार और बैंक के मबैन बेहतरीन वर्जिश होनी चाहिए, खुशबूदार तल्लुकात होने चाहिए। क्या इससे फायदा जो साइदीन है अवाम को होता है या उन लोगों को होता है जो वकला की क़यादत करते हैं, या वो अपने ज़ाती तल्लुकात से जजों के साथ मुंतखब होकर उनसे अब ज़ाती का ये जो खुशबूदार तल्लुकात की बात करते हैं, इससे मुराद किनकी खुशबूदार तल्लुकात? आपके होंगे या अवाम के भी उसके असरार मुरतब होंगे इस खुशबूदार तल्लुकात से? असल में ये दानी साहब, मैं तो पिछले दिनों कुछ दिनों से बड़ा फेड अप था। मैं समझ रहा था कि ये वकालत जो है ना, ये दुरुस्त पेशा नहीं, शायद ये हमारी रोजी भी हलाल है या नहीं है, जो सही बात है कुछ दिनों से मेरे दिमाग में। लेकिन इसी दौरान मैंने वो 2-3 वीडियो सुनी है और उलमा को सुना है, और उलमा को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपने जो मौजूदा अवेलेबल लॉ है ना, आपने उसको मद्देनजर रख के केस को पेश करना है उसी के तहत। ठीक है। और काजी की जिम्मेदारी है
ساری کی ساری ذمہ داری قاضی کی ہے. قاضی نے فیصلہ کرنا دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد. اختیار بیسیکلی اختیار جو ہے وہ اس کے پاس ہے اور فیصلہ اس نے کرنا ہے. لیکن پروسیس ٹھیک نہیں ہے, نظام ٹھیک نہیں ہے. جھوٹے کیسوں کی اتنی بھرمار ہے. میں کہتا ہوں جب تک آپ لا یہ نہیں بنائیں گے کہ مدعی اگر جھوٹا ہو تو جتنی سزا ملزم کو ہوتی ہے نا بطور گلٹی ہوئے, اگر مدعی نے غلط الزام لگایا ہے اور 10 سال ملزم جو ہے وہ جیل میں رہا ہے, اس کے بعد رہا ہوا ہے اور اس قانون نے کیا ہے, تو 10 سال سزا اس مدعی کو دینی چاہیے جس نے وہ غلط FIR درج کروائی اس وقت تک جھوٹی. اور یہ مطلب یہ کہ رش برق کا اتنا ہے, اگر کوئی جج کام کرنا بھی چاہے تو یقین جانے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں تھانہ ساہوکا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری. تفصیلات کے مطابق ساہوکا پولیس SHO چودھری رؤف اقبال گجر نے DPO وہاڑی اور DSP بورے والا کے ہدایت کے مطابق اپنی ٹیم کاری عبدالغفار ASI کے ہمراہ کامیاب کارروائی کی. مخبر کی اطلاع پر چشتیاں روڈ ساہوکا کے قریب کامیاب ریڈ کر کے منشیات فروش محمد عمران ولد محمد حسین قوم ساہوکا سے 1102 گرام چرس برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز, کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹورک.